नॉर्थ बंगाल मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल के फिजिकल मेडिसिन और रिहैबिलिटेशन विभाग के एक छात्र को नियमित रूप से मानसिक और यौन उत्पीड़न का शिकार होना पड़ा। कुछ ऐसा ही आरोप मेडिकल कॉलेज से सामने आ रहा है। बस इतना ही नहीं, इस मुद्दे को आगे बढ़ाने पर उन्हें परीक्षा में फेल करने की धमकी देने का आरोप भी सामने आ रहा है। इस घटना को केंद्र कर उक्त मेडिकल कॉलेज के छात्रों ने आज विरोध प्रदर्शन में शामिल हुए। खबरों के मुताबिक नॉर्थ बंगाल मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल के फिजिकल मेडिसिन एंड रिहैबिलिटेशन विभाग के छात्रों को नियमित रूप से मानसिक और यौन उत्पीड़न का सामना करना पड़ा। बुधवार को छात्रों ने न्याय की मांग को लेकर नॉर्थ बंगाल मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल के पीएमआर विभाग में विरोध प्रदर्शन शुरू किया। छात्रों ने दावा किया है कि एंटी रैगिंग कमेटी और पुलिस में शिकायत दर्ज होने के बाद उत्पीड़न का मामला और भी ज्यादा बढ़ गया। सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि अगर उन्होंने इस मुद्दे को आगे बढ़ाया तो उन्हें परीक्षा में फेल करने की धमकी दी गई। मजबूरन छात्रों ने आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग करते हुए पोस्टर और बैनर के साथ विरोध प्रदर्शन करने के लिए बाध्य होना पड़ा। आरोप लगाया जा रहा है कि पीएमआर विभाग के द्वितीय वर्ष के एक छात्र ने पिछले जनवरी महीने में विभाग के एक छात्र को पिकनिक पर न जाने के कारण धमकी दी थी। युवती ने कथित तौर पर यह आरोप लगाया कि मेडिकल छात्र पिछले कुछ दिनों से उसे व्हाट्सएप संदेशों के माध्यम से सार्वजनिक रूप से धमका रहा था और गाली दे रहा था, यहाँ तक कि जब वह विभाग में काम कर रही थी तब भी। इस घटना में मुख्य शिकायत उत्तर बंगाल मेडिकल कॉलेज व अस्पताल के कर्मचारी फिजियोथेरेपिस्ट प्रताप नंदी के खिलाफ है। छात्रों ने मांग की है कि उन्हें कहीं और भेजा जाए ताकि वे अपने आप को सेफ महसूस कर सके। আমাদের প্রতাপ নন্দী স্যার তিনি আমাদের সেকেন্ড ইয়ারকে নিয়ে আমাকে খুব বাজেভাবে মন্তব্য করে, আমাদের ফিগার নিয়ে কথা বলতে থাকে, নিজের রুমের পার্সোনাল রুমে রেখে আমাদের নম্বর দেয়, বলে কোনো যদি হেল্প লাগে আমাদের জানাবে। তো এগুলো তো কোনো স্যারের বলা উচিত না, না? তো এইসব আমাদের জবের থেকে এসেছে, জবে থেকে হচ্ছে, আমরা এতদিন মুখ সহ্য করেছি, আর পারা যাচ্ছে না। তো আমরা এবার মনে করেছি। কোন ডিপার্টমেন্টের আপনারা? আমরা ডিপিটি পিএমআর ডিপার্টমেন্ট। একজন স্টুডেন্টের অনেকজন স্টুডেন্ট যখন বলছে আমি এটার সত্যটা আমি প্রাথমিকভাবে এটা সত্য বলেই মনে করি, কিন্তু আমি বললাম যে হাতে আমার কাছে কিছু প্রমাণ নেই, কিন্তু প্রাথমিকভাবে এটাকে আমি সত্য বলেই মনে করি। এটা থেকে এতদিন হয়ে গেল, তারপর কোনো স্টেপ নেওয়া হয়নি, যে মেথড করা হয় তারপর ঢুকে আসছে। এই জায়গাটা দেখা স্ট্রিট কালচারটা মোট কথা যে আরজি করে এটা তো কালকে ঘটনা না, পরশু দিনে ঘটনা, আড়াই মাস 3 মাস হয়ে ফেব্রুয়ারি না, এটা তো ঘটনা যে ওরা মানে ইয়েতে অ্যান্টি র্যাগিং কমিটি একটা বসেছিল এবং তাদের কিছু রেকমেন্ডেশন অনুযায়ী এফআইআর হয়েছিল, এবং আবার যে ইন্টারনাল কমিটি তারা বসেছিল। এই এদেরই হাতে এখন ক্ষমতাটা আছে, মানে গভর্নমেন্ট সরকারি হিসেবে। এবার এই কমিটির সিদ্ধান্ত অনুযায়ী আমাদের চলতে হবে। ওই অ্যান্টি র্যাগিং কমিটির কিন্তু সমস্ত কিছু ফাইনাল ক্লোজ হয়ে যায়। অ্যান্টি র্যাগিং কমিটি আমি যতটুকু জানি যে ওদেরও কাজ চলছে, আর যে কোনো একটা তদন্ত কমিটি। তারপরেও কি কোনোদিন আপনি আমাদেরকে ডেকে বলেছেন? রে বাবা, আমরা তো উনি তো চাকরি করেন। হ্যাঁ, মানে এই এখনকার এই বিভাগে নেই না, কেন থাকবেন না? আচ্ছা কথা বলো। উনি তো চাকরি করেন। উনি তো আমরা বলছি ওকে ওনাকে বলে একজন সিনিয়র ডক্টরকে দেওয়া হয়েছে। না, সেটা হচ্ছে যে একটা আনঅফিসিয়াল একটা দায়িত্ব থাকে যে এই ফিজিওথেরাপি সেকশন, এটা একটা ফিজিক্যাল মেডিসিন ডিপার্টমেন্ট, আর একটা সেকশন হচ্ছে ফিজিওথেরাপি। সেই সেকশনটার কাউকে না কাউকে দেখভাল করতে হয়, ইনচার্জ যাকে বলা যায়, ইনচার্জ অফ দ্যাট